बंधु माने जदि आपणकर बिछा राशि होइथाय तो आजिर एही भिडियोटी को स्किप न करी आपण थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आजिर एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाको जाउछि, जेहेतु ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल आपणकर तृतीय भाव रे गोचर करुथिले, किंतु एही माघ पूर्णिमा परे परे एही चारोटी ग्रह आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। चतुर्थ भावटी को कुंडली रे बहुत भलो बोली माना जाय थाए। चतुर्थ भावटी केंद्र बोली माना जाय थाए एवं यह समस्त प्रकार भौतिक सुखर भाव होइथाए। तो जेहेतु एही चारोटी ग्रह आपणकर चतुर्थ भाव रे चलन करिवे, तो एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। आपणक सहित किछि विशेष घटना घटिबाको जाउछि। तो बंधु माने एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशि राशिधिपति हेउछंती मंगल। तो बंधु माने मंगल आपणकर तृतीय भाव रे गोचर करूछंती। तृतीय भाव रे मध्य मंगल उच्चस्थ अछंती। तो मंगलंकर स्थिति एठारे बहुत भल रहुछि। तेबे बंधु माने जेहेतु गुरु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करूछंती, तो आपणकर टिके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देबो। मोटापण बढ़िबा भली समस्या मध्ये देखा देई पारे। डेंटल इश्यू भली समस्या देखा देई पारे। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम मध्ये देखा देई पारे। तो एई सब ऊपर आपनको टिके ध्यान रखिबाको पड़िबो। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो ही माघ पूर्णिमा परे आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिबाको जाउछंती। आपणकर पंचम भावर अधिपति गुरु आपणकर अष्टम भावरे गोचर करूछंती एवं आपणकर पंचम भावरे शनि गोचर करूछंती। तो शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह, जहा फल रे आपणको आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे अधिक परिश्रम करबाको पड़िबो। किंतु मने रखंतु, जदि आपण अधिक परिश्रम करूछंती तो निश्चित भावरे आपणको अनेक सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। कारण अष्टम भावटी होइथाय गभीर ज्ञानर भाव। तो जो माने एस्ट्रोलॉजी करूछंती, जो माने रिसर्च लाइन रे अछंती, तंत्र शिक्षा करूछंती, सेमानक पई समय बहुत भल रहिबो। ए सब क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। किंतु जदि आपण आलस्य रखुछंती, पाठ पढ़ा को टाळुछंती, तो निश्चित भावरे आपणको बहुत समस्या रे पड़िबाको हेबो। कारण शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह। आपण जेते अधिक परिश्रम करिवे, निजर कर्म को ठीक भावरे करिवे, आपण सेते अधिक सफलता पाइबे एवं आपण जेते निजर काम को ठकिबे, आपणको सेते अधिक समस्या रे पड़िबाको हेबो। तो आपण परिश्रम करि चलंतु। निश्चित भावरे शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति एवं अग्रगति करिवे। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो प्रेम जीवन रे आपणकर टिके समस्या देखा देई पारे। जेहेतु आपणकर पंचम भावरे शनि गोचर करूछंती, तो आपणकर पार्टनर टिके जिद्दी स्वभावर रहिबे। छोट छोट कथा रे से नाराज होई जिवे। तो आपणक मध्य रे टिके मिसअंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे। गुरु मध्य आपणकर अष्टम भावरे गोचर करूछंती। तो आपणको आपणक प्रेम जीवन प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। जेमिति छोट छोट कथा को नेकी आपणक मध्य रे झगड़ा न हुए, मनांतर मतांतर न हुए, सेति प्रति आपणको ध्यान रखिबार अछि। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। जेहेतु आपण दुई जण मिसी केवाडे बुलिबाको जाय पारंती, किछि बड़ डिसिजन नै पारंती, आपण कोनोसी बड़ लग्जरियस जिनिस मध्ये किणा किणी करि पारंती। तो वैवाहिक जीवन एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणकर बहुत भल रहुछि। पूर्वरु जदि आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकारर मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, मिसकम्युनिकेशन थिला, तो से सब मध्ये ठीक होई जिवो।
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ କି ଭୁଲ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇଯିବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଡରି ନିଜ ମନ ଭିତରକୁ ଶଙ୍କା ନ ଆଣି ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଇନକମର କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ମିଳିବ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।